So brachial artery उधर पे ही आपको देखना पड़ेगा. So brachial artery is situated there in ये जगह की बोले cubital fossa. Cubital fossa. Okay. So brachial artery is a little bit of what? Medial side of what tendon? Ulnar टेंडम ऑफ बाइसेप्स ब्रैकी. तो एकटाई मसल আছে बाइसेप्स ब्रैकी. So बाइसेप्स ब्रैकी टेंडन का मीडियल में होता है. So आपको मीडियल जगह खाली रखना पड़ेगा. तो क्या करना पड़ेगा? थोड़ा मीडियल में रखना पड़ेगा. ठीक है. So this is your center. Put it a little bit medial and 2 fingers above your line of the cubital fossa. Okay. So 2 fingers. And so how the cuff should be. Okay. So the cuff is not too tight, not too loose. You can insert 1 or 2 fingers maximally. So it's not too tight. It's uniformly. Okay. It's uniform. তাহলে এবার এটা আমরা এখানে উপর দিয়ে দেবো. হাতে ধরো. বাস রাখো ওখানে. So first 2 processes there. One is this is your palpatory method by palpation. By palpatory method we can only about palpation. What is palpation? Touching. By touching. Okay. So by palpatory method you can only find about the systolic blood pressure. By systolic blood pressure you mean the maximum force of contraction during your systole, and by diastolic blood pressure the minimal force of contraction. Okay. Or during what? Diastole. So the maximum blood pressure and the minimum blood pressure. Okay. You are measuring the difference of it. And you all know about mean arterial pressure, all that. Mean arterial pressure, MAP. You don't know. So okay. So anyway, I'll talk about it. देखिए ओटा देखो. So inflate করে দিয়েছি. ঠিক আছে. Now. Okay. So what have I done here? I have already inflated the cuff, okay, and raised the pressure in this sphygmomanometer. So after what you do in palpatory method, you just slowly, okay, decrease the pressure so that the dial indicator in the dial comes down. And so first you will not hear or you will not feel any kind of pulse pressure there. Why? Because this is inflated and the brachial artery is constricted. So since this is constricted, there will be no pulse here. Okay. So after that, when you are slowly decreasing the pressure, the brachial artery, it's a little bit blood is slowly coming down. Okay. So slowly the blood is coming down. And after some time, you can feel the pulse. So the point you can feel the pulse is your systolic blood pressure. Okay. This is your palpatory method. But by palpatory method, you cannot measure the diastolic blood pressure because already the pressure has fallen. Already the blood is pumping down. So already the pulse pressure you are feeling. So there is no change can be noted. No change can be noted afterwards. So this is the only point we can understand. This is your systolic blood pressure. But what is the indication of it? Okay. So आप इस बार आप करो. आप लगाओ उसको, हम बाकी बात कर रहे हैं. So what is the indication? Sometimes when there are more hypertensive patients like 230 and 120 BP, there are some patients. So in those patients, something is called, okay, is palpatory gap. So this kind of gap can be noted. Why? Because suppose the patient's BP is 230 by 120. Okay, 230 is your systolic and 120 is diastolic. So what will we notice? Sometimes when you are measuring by sphygmomanometer, okay, so now you all know about the coroscope sounds and all the sounds here, heard in between these things. So I am not talking about those things again. So I will just talk about, okay, don't inflate it right now. I will just, you can hear the, I'll make you hear the auscultation, okay? Wait. उसको बांध के रखो. Okay. So sometimes when you are hearing, what happens? The phenomena, what happens? When you are hearing by auscultation, the phenomena, what happens? What's the phenomenon? একজন বলো. কি হয়? আমরা কি করি? Someone tell me. না ওটা না. আমরা কিভাবে শুনবো? The procedure of hearing. How will you understand what is systolic and what is diastolic? So the sound appears sometimes and after some time the sound disappears. So when the sound appears, this is your 230 should be, and when the sound disappears, your 120 should be here. Okay. So what's the difference? Then why do we need the palpation? Okay. So sometimes when you are hearing, in case of
severely hypertensive patients, the sound appears, but after some time, around 30 to 40 mmHg below, okay, suddenly the pulse disappears. Okay, pulse disappears and you cannot hear anything. You cannot hear anything. Pulse doesn't disappear, but you cannot hear anything. Okay, this is not palpatory gap. Sorry, I was talking about pulse, but this is your auscultatory gap. Okay, you cannot hear anything. Not the pulse decreases, but you cannot hear anything. So since you cannot hear anything, सोचो आपने वो आप जो इन्फ्लेट कर रही थी उन्होंने तो शायद वो इतना तक इन्फ्लेट किया. ओके, 190 तक इन्फ्लेट किया. So 190 तक इन्फ्लेट करोगे तो if this point is 180, you will falsely assume his blood pressure is 180 by 120. Okay, because the sound comes back here, but since you have inflated it till 230 or 250, you cannot measure this. So but in case of palpatory method, you will always notice your palpatory method is systolic BP will come around 230. So इस तरीके से मिस नहीं होता. ठीक है. So ये फॉल्स इंटरप्रिटेशन नहीं आता. अगर फॉल्स इंटरप्रिटेशन आएगा तो क्या हो जाएगा, गलत दवाई देंगे, पेशेंट मर जाएगा, कोई दिक्कत हो जाएगा. मर नहीं जाएगा, but he will suffer severely. So someone asking anything? Okay, so he will suffer severely due to bad choice of medication. So इसलिए हम अगर हाई बीपी होते तो पहले हम पैल्पेटरी मेथड कर लेते हैं ताकि ये गलती ना हो जाए. आपको पता नहीं चलता ना, आप 200 तक इन्फ्लेट किए हो. Okay, so you are not hearing any sounds in this region. So since you are not hearing any sounds, you might think that his systolic BP is this because the sound you are hearing is from the point onwards 180. So ये अगर ना हो जाए इसीलिए हम palpatory method कर लेते हैं in case of specially high BP patients. But since you are first year student, you have to do everything. You have to first, okay, do the palpatory method. Okay, know the systolic BP side. It comes 120. So now we inflate the cuff up to 150, 160 for good measurement. Okay, ताकि कुछ छूट ना जाए. फिर उसके बाद आप धीरे धीरे सुनते सुनते नीचे आओगे. It must come around 90. जितना आएगा वैसे आपका हो जाएगा. So this is your upper body systolic and lower is diastolic. ये आप वो करेंगे since वो नहीं किया है. चलो now काने लगाओ. Okay, so this is the right way because your ear canal is anterior medial. चलो लगाओ, करो. So where should you put it? In this area. এটা ঠিকঠাক হয়েছে? সরো একটু, थोड़ा उधर हटो, ये पास में आओ. हाँ. Is it right? No. Is it very loose? Very loose. So when you inflate, there will still be air gap between this. So আর একটু শক্ত করতে হবে. ওকে. আর সো এখন এটা ঠিক হলো, আর আরেকটু উপরও করতে হবে. দেখো নিচে নামিয়ে দিয়েছে তো. অ্যাটলিস্ট 1 ইঞ্চি মতো গ্যাপ থাকতেই হবে. 1 ইঞ্চি মানে 2 ফিঙ্গার মোটামুটি হচ্ছে. এবার মোটামুটি জায়গা মতো এসছে. নাও নোটিস अगेन it's not too much inflated. চলো अब এটা করো. ওকে, সো you put this stethoscope here. এখানে রাখো. Now I'm going to inflate. Okay, you are gonna hear. Okay, you will not hear anything. डर के क्यों पकड़ रही हो? आराम से पकड़ो. हाँ, आराम से, कोई बात नहीं. ये ऊपर ऐसे रखो, ऐसे 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 करो. हाँ, आसानी होगी आपको. Now we have to hear. Okay, when you have to notice 2 points when you are start to hear the sounds and when you are starting to not hear the sounds. चलो दो पॉइंट हमको बताना. स्टॉप. ओके, शुरू हुआ साउंड, शुरू हुआ. Yes, sir. हाँ, तो यू हैव टू टेल मी स्टॉप ना. कितने में शुरू हुआ था? 100 के थोड़ा ऊपर. हाँ. The last time I measured, his BP was around, systolic was around 108. You must have had around 106, right? This is at 1010. Okay, so assuming his systolic BP is 106. Now the sound is happening. Now after some time the sound will disappear. You have to note that point as well. चलो सुनो. उसका कमी आएगा, टेंशन मत लो, 80 के नीचे आएगा. हो गया কত এলো তাহলে? around 64, 66. Okay, Yes. okay, so 106 by 66 is BP. So this is your systolic is 106 and diastolic is 66. Now I was talking about mean arterial pressure. What was that? Mean arterial pressure is वो जो cardiac cycle होता है उसमें average arterial pressure होता है. कार्डियक साइकिल में एक एवरेज आर्टेरियल प्रेशर होना चाहिए. सो कार्डियक साइकिल में मैक्सिमम प्रेशर कितना था इसका? 105.
6, that was your systolic, and cardiac cycle, so this was maximum pressure during systole, that was his maximum pressure during cardiac cycle. systole already contraction है, ताई तो, so already contraction हो रहा है and उसमें maximum pressure, so that must be the maximum pressure during cardiac cycle, so that's his max pressure during cardiac cycle. Okay, that's your 106 beat, 106 mm Ag. Okay, now so minimum pressure during cardiac cycle is কত ছিল ওর 66. So this is your SBP, systolic blood pressure, this is your diastolic BP. Okay, so mean arterial pressure is, अब cardiac cycle में ये maximum हुआ है minimum हुआ, average कैसे करेंगे, ये दूसरा एक तरीका है, not directly adding those by and dividing by 2. The mean arterial pressure MAP is equal to, ये minus करो, okay, SBP minus DBP, okay, into 1 by 3 plus your DBP. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 106 minus 66 equal to 40 by 3 plus 66. So this is your mean arterial pressure. Don't ask me how, the mathematicians have done it and the scientists has done it. Okay, not, we don't take these two and directly add it and divide by 2. We just take like this. Mean arterial pressure is like this. Okay, this minus this 1 by 3 plus diastolic blood pressure. ये plus ये minus by 3. यहाँ into 1 by 3. Yeah. So this is your his mean arterial pressure. MAP. So this is your funda about blood pressure. Now, okay, go back to your seat. So ये पिछले दिन हो गया था. Okay. So now we will talk about the postural changes. ये कौन सा position था उसका? Sitting posture. Sitting posture is like the middle posture. So the most comfortable posture of a human being can be is supine position. Supine position में pressure सबसे कम रहता है. So the supine position में automatically BP सबसे कम आना चाहिए, right? And सबसे ज़्यादा कब आएगा? Standing posture में. And when you exercise, it will become even more. Okay, this is all because of sympathetic nervous system stimulation. Okay, याद रखना, sympathetic nervous system कैसे होता है? So हम क्या करेंगे procedure अगर आपको standing में करना हो तो? So on immediate standing एक होता है, 4 reading होता है. One immediate standing, one immediate standing. Okay, that means within 30 seconds 4 रीडिंग आपको लेना पड़ेगा. फर्स्ट, सेकंड आफ्टर 1 मिनट, थर्ड आफ्टर 2 मिनट्स एंड फोर्थ आफ्टर 5 मिनट्स. ओके, तो 4 रीडिंग आपको लेना पड़ेगा. नाउ द डिफरेंस इज क्या क्या होता है इसमें. सो अगर आप देखोगे तो ये क्या कैसे फर्क पड़ेगा. लेट मी मेक ए चार्ट. This is your less than 30 second. This is your 1 minute. This is your 2 minute. This is your 5 minute. Okay. So now SBP and DBP. SBP इसमें क्या होगा? Systolic blood pressure इसमें immediate, ये standing posture में. Okay. अगर आदमी खड़ा हो रहा है तो standing posture में. SBP will क्या होगा? डिक्रीज करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा. क्यों, हम बाद में आएंगे. डिक्रीज करेगा, DBP will rise. ओके, सो आफ्टर 1 मिनट SBP थोड़ा सा डिक्रीज रहेगा. ओके, एंड DBP will, ओके, ऐसे. आफ्टर 2 मिनट्स ऐसे और भी थोड़ा सा कम होगा, और भी थोड़ा सा ये होगा. आफ्टर 5 मिनट्स ये नॉर्मल हो जाएगा, ये भी नॉर्मल हो जाएगा. ओके, तो क्यों होता है? आप कह सकते हो कि वो खड़ा हो गया, उसका तो थोड़ा एक्सरसाइज हुआ. एक्सरसाइज का मतलब, और वो स्टैंडिंग पोस्चर में भी आ गया तो प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए. यू आर राइट, बट द कॉन्ट्राडिक्शन हियर इज, वो जब बैठा था कोई दिक्कत नहीं था और सुपाइन पोजीशन में था. तो दिस इज कंपेयरिंग टू सुपाइन पोजीशन, नॉट सिटिंग पोस्चर. ओके, कंपेयर टू सुपाइन स्टैंडिंग में ऐसा ऐसा होगा.
सो दिस इज योर बेस लाइन इज सुपाइन पोस्चर. क्यों होता है? वो जब खड़ा हो गया, when he is standing, there is gravitational pull of all the blood downwards. So since there is gravitational pull, the वो venous return will decrease. You know about venous return? Okay. So venous return will automatically decrease. Venous return अगर decrease हो जाएगा तो आपका systolic blood pressure automatically decrease हो जाएगा, क्योंकि return कम आ रहा है, cardiac output कम हो रहा है, cardiac output कम होगा तो systolic blood pressure कम हो जाएगा. तो diastolic blood pressure कैसे increase करता है? Because डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कैसे इंक्रीज करता है? वो अगर खड़ा हो जाएगा उसमें, तो वो जो बैरो रिसेप्टर है आप लोगों का, ठीक है, वो बैरो रिसेप्टर काम में आता है. बैरो रिसेप्टर काम में आता है फर्स्ट तो आपको ये कॉम्पेंसेट करने के लिए, वो ज्यादा हो रहा है उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए, और उसके पहले ये जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है उसमें भी ये काम आएगा. ठीक है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्यों काम में आएगा? वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है, दे डू वैसोकंस्ट्रिक्शन. ओके, लोकल वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है. तो वैसोकंस्ट्रिक्शन अगर हो जाएगा और ये बैरोरिसेप्टर, ये दोनों का काम में से क्या होगा? वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा तो प्रेशर उस आर्टरी में बढ़ेगा, आर्टरी, आर्ट्रियोल्स, ऑल दोस रूट्स, द ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज, अल्टीमेटली इंक्रीजिंग योर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर थ्रू কি বলেছি, কোন সিস্টেম বলেছি? সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম স্টিमुलेशन. ओके, लेकिन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता, लेकिन वो नहीं करेगा जस्ट बिकॉज ही स्टैंडिंग एंड द ग्रेविटेशनल पुल डाउनवर्ड्स. वो वेनस रिटर्न अगर सही होता तो ये भी इंक्रीज होता, बट द ब्लड ग्रेविटेशनल पुल इज सो मच, इट्स वेरी मच, यू नो, in case of physics you have already studied कि gravitational force is a tremendous force. So उसको हम रोक नहीं सकते, खड़ा होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वेनस रिटर्न ऑटोमेटिकली घटेगा. नाउ द प्रॉब्लम बिकम्स, सो हाँ ये पहले खत्म करते हैं. आफ्टर 1 मिनट अब वो जो बैरो रिसेप्टर वो काम में आएगा, वो तो वैसोकंस्ट्रिक्शन कर रहा था, तो डायस्टोलिक आपका ऑलरेडी इंक्रीज हो रहा था, लेकिन उसके बाद क्या होगा? बैरो रिसेप्टर कहेगा कि नहीं ये कम हो रहा है तो इसको सही करो. तो बैरो रिसेप्टर, बैरो मतलब प्रेशर, क्या करता है? प्रेशर को थोड़ा बढ़ाएगा, तो धीरे धीरे देखो बहुत कम हो गया था, धीरे धीरे थोड़ा कम होगा, थोड़ा कम होगा, फिर 5 मिनट बाद लगभग नॉर्मल होगा, थोड़ा सा कम तभी भी रहेगा लेकिन नॉर्मल हो जाएगा. ठीक है, ओके, एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो सही से आ जाएगा. तो बैरो रिसेप्टर ऐसे काम करता है. तो दिस इज योर स्टैंडिंग पोस्चर. एंड आफ्टर एक्सरसाइज क्या होगा? ओके, सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट नाउ. तो सोचो कभी कभी होता है, जो लोग आदमी जैसे उस लड़के का, उसका वैसे कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन उसका ब्लड प्रेशर है आपका 106/66. ओके, सो समवन यू नो मोर थिन लाइक, ओके, मोर थिन देन हिम, और एनीवन हु इज सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक एनीमिया, ऐसे भी वीक है ऐसे करके. ओके, प्रेग्नेंट मदर्स, बहुत दुबला पतला कोई आदमी जो काफी दिन से बेड रिडन था आफ्टर एनी सर्जरी और पोस्ट ऑफ एनीथिंग, उसका बारे में क्या होगा? उसका ब्लड प्रेशर और भी कम हो सकता है. Like I have seen patients with 100/56 as well. Okay, sometimes it comes to 96/56 as well. I have already seen they are perfectly normal, they are walking, doing everything, but in general they feel weakness. Okay, and they have this kind of normal BP. तो सोचो अगर सुपाइन पोजीशन में इतना हुआ, तो अगर अचानक वो स्टैंड है अचानक, ओके, तो उसको क्या हो सकता है? काफी फॉल हो सकता है. सो इन केस ऑफ बीपी फॉल इट कैन कम डाउन टू 66, इतना भी आ सकता है, 60 to 70 में आ जाएगा. ठीक है, ये थोड़ा बढ़ेगा लेकिन उसमें कोई दिक्कत है, मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा. तो 60, तो ऐसे करके अगर हो जाएगा तो काफी ज्यादा फॉल हो जाएगा. इतना ज्यादा फॉल हो जाएगा तो द पेशेंट कैन फील डिजी, पेशेंट कैन लॉस्ट कॉन्शियसनेस, बट सिंस ही वाज ऑलरेडी वीक, बिकॉज इतना कम प्रेशर मतलब पेशेंट ऑलरेडी वीक है. ठीक है, तो सडनली उसको डिजी आ जाएगा, उसको चक्कर आ जाएगा, वो गिर जाएगा, उसको हम कहते हैं ऑर्थोस्टैटिक. ऑर्थोस्टैटिक और पोस्चुरल हाइपरटेंशन. पोस्चुरल हाइपोटेंशन एक्चुअली. ओके, पोस्चुरल हाइपोटेंशन, तो इसमें आपको चक्कर आ जा सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है. सो द पर्सन विथ लो बीपी, ओके, नॉट लाइक दिस इज परफेक्टली ओके, बट आफ्टर बिलो 100 अगर ऐसे कुछ हो तो उसको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, अचानक उठना नहीं चाहिए, ताकि उसको वैसा हो सकता है. तो वी ऑलवेज एडवाइज दोस पेशेंट्स टू फर्स्ट सीट अप, एडजस्ट योर बीपी अ लिटिल. 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए आप पहले बैठो फिर उठो, ताकि बॉडी थोड़ा एडजस्ट कर सके. अचानक सुपाइन से डायरेक्ट खड़े हो जाओगे तो ग्रेविटेशनल पुल
अचानक आ जाएगा, थोड़ा बैठोगे तो बॉडी विल एडजस्ट ए लिटिल बिट, कि बिकॉज आप ऐसे सुपाइन में थे, थोड़ा बैठे तो थोड़ा ग्रेविटेशनल पुल थोड़ा हुआ, उतना ज्यादा नहीं हुआ लेकिन थोड़ा सा हुआ, ठीक है, तो बॉडी थोड़ा एडजस्ट करेगा, फिर आप खड़े होइए, सो द ब्लड प्रेशर विल नॉट डिक्रीज दिस मच, इट विल कम टू सपोज 90, 80 टू 90 आएगा, उसमें वो हैंडल कर लेगा। अचानक खड़ा हो जाएगा तो इतना सारा ब्लड नीचे आ जाएगा, इतना ब्लड वेनस रिटर्न कम हो जाएगा, तो ही और शी कैन फील डिजीनेस। ओके, दिस इज योर पोस्चरल हाइपोटेंशन। बुक में है, शॉर्ट नोट में आ सकता है, एक्सप्लेन वाई में आ सकता है, ओके, ये सब थ्योरी में भी आ सकता है, प्रैक्टिकल में आपको बस सवाल पूछेंगे सर। तो ये हो गया आपका स्टैंडिंग पोस्चर में पोस्चरल डिफरेंस। तो आप कह सकते हो कि सिटिंग में क्या होगा, बीच बीच में आएगा, ठीक है, उतना ज्यादा डिक्रीज नहीं होगा लेकिन मिडिल में कुछ रहेगा। नाउ दिस इज योर ब्लड प्रेशर डिफरेंस विद पोस्चर। अब कैसे नापोगे, सेम प्रोसीड्यूर जैसे हम उधर से किए थे, ठीक है। नाउ ये तो हो गया आपका स्टैंडिंग में या पोस्चर चेंज में। नाउ विल टॉक अबाउट एक्सरसाइज। ओके, एक्सरसाइज में जनरली क्या होना चाहिए বলো, তোমরা তো এখানে পড়েছো কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমে, এক্সারসাইজে কি হবে, ব্লাড প্রেশার ইনক্রিজ হবে, কেন, অক্সিজেন কনজাম্পশন অনেক বেড়ে যাবে, অক্সিজেন কনজাম্পশন বেড়ে গেলে কি হবে, রাইট রাইট, ভেরি গুড, তো তোমরা অলরেডি পড়ে নিয়েছো তো খুব একটা অসুবিধা হবে না বুঝতে। सो আমরা এখানে কি করি না, तो प्रोसीड्यूर इज इंपॉर्टेंट। उधर पे क्या कर रहे थे, 4 था, पेशेंट को पहले कहो कि सडनली उठो, फिर आपको विद इन 30 सेकंड मेजर करना होगा, दैट विल गिव द मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू, ओके, टू जज द प्रेशर इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग हाउ मच। सो इधर पे आपको क्या करना है, तीनों टाइप के एक्सरसाइज होता है। वन होता है माइल्ड, माइल्ड एक्सरसाइज मीन्स वॉकिंग, लिटिल जॉगिंग, ओके। दूसरा है मॉडरेट, तो वी विल ऑलवेज वर्क विथ मॉडरेट एक्सरसाइज, ओके, बिकॉज माइल्ड में उतना डिफरेंस आप फील नहीं करेंगे, सिंस यूर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, हाँ, you will not differentiate between, if there is not much change you won't understand well. And also there is severe exercise in this kind of academic setup, the severe exercise is not possible, okay, so severe, okay, so we will work with moderate exercise. We usually work with it, involves running a little and also going up and down the stairs a few times, ঠিক আছে, এইগুলো হচ্ছে কি মডারেট এক্সারসাইজে পড়ে। तो मॉडरेट एक्सरसाइज से की है, এখানেও তাই, वो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम वो इनर्वेट करेगा और उससे आपका जो होगा उससे होगा, क्या होता है हम वो बनाते हैं। सो फर्स्ट यू हैव टू मेक द पेशेंट लाई डाउन, मेजर हिज बीपी, देन you will ask him to stand up and do some moderate exercise like little jogging, অথবা বলবে যে সিঁড়ি থেকে 3-4 পাক উপরে উঠে দৌড়াও, দৌড়ে চলে এসো, ঠিক আছে। देन you will measure his BP within 30 सेकंड्स में तो नाप नहीं सकते, ASAP नापना है, 30 सेकंड्स के अंदर या 1 मिनट के अंदर नाप लेना, ठीक है। फिर दूसरा रीडिंग आपको 1 मिनट, 2 मिनट, प्रेफरेबली विदिन 30 सेकंड, ASAP प्रेफरेबली विदिन 30 सेकंड, 2 मिनट, सेम 5 मिनट। सो आप देखेंगे ये है आपका एक्सरसाइज। नाउ ऑन एक्सरसाइज systolic blood pressure will, but diastolic blood pressure will not increase much, a little bit increase होता है, ठीक है, okay, क्यों? Now when you are doing exercises your oxygen consumption rate is getting high, since your oxygen consumption rate is getting high, okay, body will adjust. How will it adjust? It will cause vasodilation so that more and more blood goes to your tissues, এটা তো বডির দরকার হবে, বেশি এক্সারসাইজ করলে বডি cardiac output বাড়বে, so the body will also not only they will increase your cardiac output, they will make sure that it reaches your cells. So how will it reach your cells? By vasodilation. vasodilation में क्या होगा, ज़्यादा ब्लड पंप होगा, और ज़्यादा ब्लड पंप जो हो रहा है वो ज़्यादा फ्लो होगा, फ्लो बढ़ जाएगा तो सेल में परफ्यूजन, टिश्यू परफ्यूजन, वो ब्लड परफ्यूजन ज़्यादा होगा, ब्लड ज़्यादा जाएगा टिश्यू में। तो since there is increase in your cardiac output and all, increasing cardiac output and also increasing cardiac contraction, your systemic blood pressure will increase so much, but diastolic not so much, because in case of vasodilation, okay, vasodilation वाले की होवे ऑटोमेटिकली आपका diastolic blood pressure थोड़ा सा घट जाएगा। तो ये है आपका रीजन। आप कह सकते हो कि तो ये आपको पूछ सकता है, एक्सप्लेन वाई में आ सकता है, थ्योरी में, और प्रैक्टिकल में भी कोई पूछ सकता है कि डायस्टोलिक उतना बड़ा क्यों नहीं, तो आपका आंसर ये होना चाहिए
कि वेसोडाइलेशन हो जाता है। वेसोडाइलेशन होने की वजह से बॉडी एडजस्ट क्यों होता है, बॉडी एडजस्ट करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आपको टिश्यू में पहुंच सके, और इसके लिए आपका डायस्टोलिक उतना ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। सो 1 मिनट के बाद वही ये थोड़ा घटेगा, ओके। एंड नाउ अगेन क्या काम में आता है, बैरो रिसेप्टर्स काम में आता है। तो ये थोड़ा सा वो जो था उसको ये इतना ही रहेगा, फिर इसके बाद ये ऐसा होगा, ये ऑलमोस्ट नॉर्मल आ जाएगा, एंड 5 मिनट बाद ये काफ़ी नॉर्मल आ जाएगा। तो ये आपका एक्सरसाइज का फायदा होता है, ठीक है। फायदा नहीं, और एक्सरसाइज का, हाँ नाउ एक्सरसाइज का फायदा क्या होता है। नाउ सिंस योर ब्लड प्रेशर इज गेटिंग रेगुलेटेड लाइक दिस, ओके, दिन में अगर आप मॉडरेट या माइल्ड अगर करोगे काफी दिन, ओके, कंटिन्यूअसली, इसका फायदा हो सकता है कि आपका हार्ट कार्डियक अरेस्ट, ओके, हार्ट अटैक जो एंजाइना ये सब हम कहते हैं, उसका चांसेस बहुत कम रहता है, बिकॉज द ब्लड फ्लो रिमेन्स वेरी मच कांस्टेंट, ओके। आप जब स्टैटिक रहते हो, कुछ काम नहीं करते हो, बैठे रहते हो, है, एंड ऑल्सो यू आर टेकिंग LDL HDL कोलेस्ट्रॉल, ऑल दोस कोलेस्ट्रॉल्स एंड फैटी एसिड्स, ये सब आप खाना लेते हो, तो आपका क्या होता है, बॉडी स्टैटिक हो जाता है। और वैसे भी आपका जो वो जो आर्टरी होते हैं उसके अंदर क्या होता है, लेयर हो जाता है फैट लेयर का, वो भी ऑलरेडी आपका उसको लुमेन को थोड़ा कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। तो इफ यू डू एक्सरसाइजेस योर लुमेन विल क्लियर अप a little bit clear up, okay, because vasodilation high, blood flow bade when in through any kind of like this structure, suppose it's getting jammed like this, तो इसका ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा दोगे तो ये काम आता है, ये जो 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 जम रहा था ना वो थोड़ा हटेगा। एंड ऑल्सो इसका सेकेंडरी बेनिफिट होता है, ये तो यो सेकेंडरी हुआ, प्राइमरीली ये करता है कि जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल, क्या होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, LDL या HDL, कौन सा बैड है, LDL बैड है, तो LDL को घटा देता है एंड HDL को इंक्रीज करता है। कंटिन्यूअस माइल्ड एक्सरसाइज और मॉडरेट एक्सरसाइज कंटिन्यूअसली आपको करना होगा, नहीं हर रोज नहीं करने के तो कोई फायदा नहीं है, मतलब फायदा मतलब हर रोज करेंगे तो ऐसा कोई बात नहीं है, ऑल्टरनेट डेज पे कीजिए, ओके, हफ्ते में 3 दिन 2 दिन कीजिए, लेकिन कंटिन्यू होना चाहिए, ठीक है। तो उन लोगों का इसीलिए कार्डियक अरेस्ट ये सब का चांस बहुत कम रहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट इट, एंड सिंस इट इज प्रैक्टिकल, थ्योरी में उससे ज़्यादा जाने का भी जरूरी है नहीं, आपको जो करना है प्रैक्टिकल में करना होगा। तो ओके, अगर कहे दिए है तो एक बार हम देख भी लेंगे, ओके। सो इधर पे क्या कर सकते हैं, ठीक है, चलो एक बार चलो, একজনের উপরে will make someone lie down and on someone will measure the standing posture wala and on someone will measure running wala, ঠিক আছে। এখানে নোট করবে, আমি লিখে দিলাম, কত এসছে লিখবে, সেটা ওদেরকে দেখাতে হবে। কি ভাবছো, আগে জানলে ঢাকা জুতো পরে আসতে, যা হওয়ার হয়ে গেছে। ना ना ওরকম না, अगर एग्जाम हॉल में आपको 2-2 करके कर देगा तो आपको करना ही पड़ेगा, अगर अब एग्जाम में अगर आएगा तो। দেখেছো কত কত পেলে, আর বাই 76 ওকে লিখো ওখানে 134 SBP, ডায়াস্টোলিক হচ্ছে 76, এটা হচ্ছে ওকে, ঠিক আছে। এবার আমরা ওরটা একবারে করব, হচ্ছে গিয়ে সুপাইন, সিটিং এন্ড স্ট্যান্ডিং, ওকে। সুপাইনের পর আমরা সিটিং না করে ডাইরেক্ট স্ট্যান্ডিং করে নেবো, যাতে ডাইরেক্টলি আমরা তফাৎটা বুঝতে পারি, ওকে। সো তারপরে আমরা সিটিং নর্মাল তো আমরা দেখবো, ওকে। আগে তাহলে ও নর্মাল সিটিংটা দেখো, কেউ একজন চলে এসো, তুমি তুমি একটু বসবে, কারণ তুমি একটা দেখে নেবে, নাহলে ওই ওর প্রসিডিওরটা তোমার মিস হয়ে যাবে, তারপর তোমাকে সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করতে পাঠাবো। হ্যাঁ, पहले সিটিংটা দেখো, দে নরমালটা দেখো, তারপরে ওকে শুয়ে ডাইরেক্ট তারপর করবে। এর নাম কি, DIY না DIA, না না অত লাগবে না, সিটিং, সুপাইন হলো সিটিং, সিটিং আগে করে নি, এক্সারসাইজ।
কত পেলে? 5 তো হতে পারে না। 70 তো, ওকে লিখো। কোথায় লিখবে? সিটিং এ লিখবে, সিটিংটা আগে আছে, লেখো সিটিং এর কোপে লেখো। ওখানেই লেখো, এসবিপিটা ওখানে লেখো, ডান দিকে ডিবিপি। বেশিটা 70, ওকে। এবার শুয়ে পড়ো। শুয়ে পড়ার পর শোনো, শুয়ে পড়ে যখন মাপবে, মাপার পর এটা লিখবে, তো ওকে হচ্ছে কি হাত থেকে কাফটা খুলবে না, কারণ অ্যাজ এএসএপি মাপতে হবে তো, প্রেফারেবলি 30 সেকেন্ড থেকে 1 মিনিটের মধ্যে, তো ওইভাবেই সেট করে উঠে দাঁড়িয়ে পড়বে, তখনই মেপে নেবে। কারণ আমাদের ম্যাক্সিমাম মানে এফেক্টের রেজাল্টটা নোট করতে হবে। তাড়াহুড়ো নেই, আস্তে করো, হাত ভেঙে গেলে আর মাপতে পারবে না। I am making you guys do because to make you comfortable. আমি করতেই পারতাম, বাট তোমাদের হাতে হাতে না করলে তো কমফোর্টেবল হবে না। বলো বলো, এই উঠে পড়ো, তাড়াতাড়ি ওঠো, উঠে দাঁড়াও, বলো। এবার মাপো, তাড়াতাড়ি মাপো। কাপটা রাখো, কাপটা ইয়েটা ডায়ালটার হাতে দাও, ওপরে গুজে দাও, তাড়াতাড়ি মাপো। এবার 30 সেকেন্ডের মধ্যে হয়ে যাবে। তাহলে হ্যাঁ খুলে দাও। তাহলে প্যাটার্নটা দেখলে, ইদার ফার্স্ট when she was sitting her BP was 110/70, okay, so this is the middle point, and when she was lying down on her back, her BP was 100/60. So look, it matches what I taught you or what I written on the board previously. This is the lowest, 100/60. This is a little bit higher at sitting. দেখো একদম ইউনিফর্মলি বেড়েছে, 60 to 70, 100 to 110। যখনই হচ্ছে গিয়ে উঠে পড়ছে, দেখো ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার ইজ নট রাইজিং दैट मच, इट्स ओनली इक्वल टू सिटिंग ओनली, सुपाइन से थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन देखो एसबीपी এই যে বেড়ে যাচ্ছে, দাঁড়ানোর কারণ এখানে ঠিক আছে, বাট আলটিমেটলি এটা হচ্ছে কি আরো কম হওয়ার কথা যেহেতু গ্র্যাভিটেশনাল পুলের কারণে, বাট ঠিক আছে। বাট যখন এক্সারসাইজ করবে এবার তোমরা বলতে পারো স্যার এটা তো বেড়ে গেল, কিন্তু অনেক কম বেড়েছে। যখন ও এক্সারসাইজ করে আসবে, ইউ উইল সি ইট উইল বিকাম অ্যারাউন্ড 150 140 প্লাস, ওকে। সো কম্পারেটিভলি ইট হ্যাজ রিজন মাচ লেস, ওকে। ইফ ইট ওয়াজ নট ফর দ্য গ্র্যাভিটেশনাল পুল ইট উড হ্যাভ বিন মাচ হায়ার, ওকে। তো দ্যাটস ইট। তাহলে ইমরান এইবার তুমি কি করবে, ওই বিল্ডিং এর ওখানে যাবে, সিঁড়িটা 2-3 বার ওঠানামা করবে, দিয়ে চলে আসবে। ইন দ্য মিন টাইম আমরা ওর ওই 1 মিনিট 2 মিনিট আর 5 মিনিটেরটা করতে থাকবো, 4-5 মিনিট দৌড়ে চলে আসবে, ঠিক আছে? ব্যাস, তাহলে তুমি এই তো এটা দেখে নিলে, অসুবিধা হবে না, চলে যাও। আর ঘড়ি দেখো, 1 মিনিট পরে একবার দেখবে। এই ও কতবার করবে, এবার অন্যরা আসো, তোমাদের হাতও তো সেট করতে হবে, বিকজ all those variations were only for standing posture only, so you have to make him stand, make her stand and measure. ও যদি একা না পারে আরেকজন কেউ এসে ওকে হেল্প করো, ঠিক আছে? ঠিক আছে, দৌড়াচ্ছে না, দৌড়াতেই হবে, ঠিকই আছে। ওর ইয়ে তো মাস অনেক বেশি না, তো আওয়াজ তো হবে, বড় আছে। ঠিক আছে, তুমি তাড়াতাড়ি মাপো, নাহলে 2 মিনিট হয়ে যাবে। 2 মিনিটেরটা আমরা স্কিপ করব, তাহলে এটা 2 মিনিটেরটাই ডাইরেক্ট দেখবো কে করা যাবে। কানে স্টেথো দাওনি? দাঁড়াও 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 দাঁড়াও। সো দিস উইল বি ইউর 2 মিনিট ভ্যালু, ওকে। ও আগে মোস্ট প্রবাবলি করেনি, নিজে হাতেও একবারই করেছে, সে একটু স্লো করলো, ডাইরেক্ট 2 মিনিটটা হবে। ওকে মডারেট বলেছিলাম, ও সিভিয়ার হয়ে গেছে। হ্যাঁ অসুবিধা নেই, রেজাল্ট পেলেই হলো, আরো ভালো হলো, আরো ডিফারেন্স বেশি হবে। এই তুমি বিপি মাপতে পারো না? তুমি তাহলে এইবার তাহলে কি করবে, বেশ খানিকক্ষণ দৌড়ে নিয়েছে, ওকে বলো ও
ওকে বলো যে আর দৌড়াতে হবে না, তুহিনার কাছ থেকে আগে একটা বিপি আর একটা কাপ নাও তুহিনার কাছ থেকে, ওকে নিয়ে এসেই যে এএসএপি ভ্যালুটা মেপে নাও, এনএফ এক্সারসাইজ করে নিয়েছে। তুহিনার থেকে আগে স্টেথো বিপিটা নিয়ে নাও, এএসএপি মাপবে, খুঁজে পেলে হয় কোথায় দৌড়াচ্ছে। এই শুনেছো, শুনতে পেয়েছো, বলো। 80, নাইস নাইস। তাহলে ये 2 মিনিট हुआ, আরো 2-3 মিনিট ওয়েট করে আমরা মাপবো, তুমি বসে পড়ো। ঠিক আছে। সো দেখো ধীরে ধীরে বডি এবারে ব্যারো রিসেপ্টর দিয়ে ওটা ম্যানেজ করার চেষ্টা করছে। দেখো ধীরে ধীরে নর্মালের দিকে আসছে, সুপাইনের 100 ছিল, সিটিং এ অলরেডি চলে এসছে, দেখো কাছাকাছি চলে এসছে। তো 5 মিনিট পরে এটা এর সাথে নর্মাল হয়ে যাবে, বুঝতে পেরেছো? এটাই হচ্ছে মেকানিজম। তো দৌড়ানো হয়ে গেছে। I need a third person to measure the 5 minute. প্রত্যেকে যেন হাতে ফিট থাকে। ঠিক আছে, এই তো আস্তে আস্তে তোমাদের হাতে হাতে সেট হতে হতে তবেই না ফার্স্ট হবে, প্রথমে তো এটা হবেই, তুমি মাপতে মানে খুঁজে পেয়েছো তো, এই তাড়াতাড়ি করবো, এখানেই বসে মেপে নাও সেট করে। এখন আমরা জাস্ট আফটার এক্সারসাইজ দেখছি, সুপাইনের সাথে কম্পেয়ার করবো, বাট সুপাইনে মাপতেই হবে এমন কোনো কথা নেই, বুঝতে পারলে? नाउ यू विल सी द डिफरेंस कि इधर पे जो स्टैंडिंग पे जो 130 आ रहा था, ठीक है, ওটার সাথে ডিফারেন্স বুঝতে পারবে। এখানে 130 এসেছিল, দেখব কত বেশি আসবে। and this will probably cross 100 as well, 150 by 100 আনা चाहिए যতটা দৌড়েছে, আরো বেশি হতে পারে, অত বেশি হবে না, 170 160 হয়ে যাবে। আমি দেখিনি তুমি কতটা দৌড়েছো, আওয়াজে যা মনে হলো, বাকিটা তুমি মাপলে বসে। না না, তোমার ওয়েটটাও বেশি তো। যেমন এই ছেলেটা বা ওই মেয়েটা দৌড়ালে কোনো আওয়াজই হবে না। এই একজন আসো, একজন ওটা দেখো, ওটা তো হয়ে গেল প্রায়। नाइस। এই একজন ওটা দেখো, একজন এসে ওটা দেখো, कोई कोई जल्दी करो, टाइम निकल जाएगा तो बीपी ज्यादा नॉर्मल हो जाएगा। चलो কত, 180 বাই 86। नाइस। এটা তাহলে 1 মিনিটে পুট করছি। নরমালি আমরা কি করি, পাশেই দৌড়াদৌড়ি করিয়ে মেপে নিই, কিন্তু এখানে হাসাহাসি হবে, বুঝতেই পারছো তো, ফার্স্ট ইয়ারে তোমরা তো, ওই জন্য এটা বাইরে দৌড় করাতে হলো। বাইরে কাছে দৌড় না করালে এএসএপিটা মাপা সম্ভব নয়, সো উইল জাস্ট পুট ইট ডাউন অন 1 মিনিট। 180 বাই 88। হ্যাঁ হ্যাঁ, অফকোর্স। সো দেখো ওর কিন্তু 180 চলে এসছে, ও যদি একটু কমও দৌড়াতো 150 160 আসতো, বাট হিয়ার ইট ওয়াজ অনলি রাইজিং টু 130। সো দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স। কেন হচ্ছে, ওই যে নিচে চলে গ্র্যাভিটেশনাল পুলের জন্য। ওকে, ফার্স্ট একবার দেখো। অ্যাকচুয়ালি I should have told you about the change of pulse as well একই সাথে, বাট ইয়া পালস বাড়বে একই রকম। স্যার পালস মাপে কিভাবে? হাত দিয়ে দাও। ঠিক আছে। না স্যার, আমাদের না না স্যার, সেদিনকে সুভাষ স্যার বলেছিল এক ফিঙ্গার, দুই ফিঙ্গার, তিন ফিঙ্গার, স্যার বললো কোনোটাই না, এই জন্য কনফার্ম করছি। স্যার বলে এই দুটো ফিঙ্গার। তুমি যখন প্রফেশনাল হয়ে যাবে তুমি একটা টিপ দিয়েও মাপতে পারবে, বাট ফার্স্ট ইয়ারে তোমাদের এরম ভাবে ধরে আলাদা করে মাঝখানে আঙুল দিয়ে। তারপর এই রোল করতে বললাম স্যার। হ্যাঁ, রোলটা কেন করছো, ফিল করার জন্য, ওই যে ইয়েটা, হ্যাঁ আর্টেরিয়াল ওয়ালটা ফিল। কোন বোনের এগেইনস্টে, রেডিয়াস বোনের এগেইনস্টে। কোথায় যাবে? স্যার স্টুডেন্ট কাউন্সিল থেকে ডাকছে। যাও যাবো স্যার? যাও, কতক্ষণ আছে? তোমরা দুজন স্টেট কাউন্সিল মিটিং এ আছো, তুমি একবার মেপে নিয়েছো, ঠিক আছে, তোমরা যেতে পারো, অন্যান্য ছেলেমেয়েরা করে নেবে, যাও। থ্যাংক ইউ স্যার, ব্যাক দিয়ে পাইয়ে আসছে না? ওকে, সামওয়ান এলস। আচ্ছা তাহলে আরেকবার দেখছি, যখন দেখেই নিক, তুমি দাঁড়াও পাশে, ও যদি না পারে, আচ্ছা ঠিক আছে বসো, একই ব্যাপার, হয়ে যাবে, এতক্ষণ নর্মাল হয়ে গেছে। কত হলো? ওটা কত হলো?
দেখতে পাওনি? হ্যাঁ, তুমি যাও, তুমি একা সব করে নিলে বাকিরা হাত কোথায় বসাবে? এই ওকে দাও, ওকে একবার শুনতে দাও, ও একবার করে নিক। এরকম হতেই পারে তোমার মনে হচ্ছে তুমি শুনতে পাবে না, বাট দ্য সাউন্ড ইজ দেয়ার, বাট ইউর ইয়ার্স আর নট সেন্সিটাইজ টু ইট, সেই জন্য তোমার মনে হচ্ছে তুমি শুনতে পাচ্ছ না। প্রথমবার করলে এরকম হয়, সবারই হয়, কোনো ব্যাপার না। পাশের আওয়াজ অনেক ক্যাপচার হয়, ওই জন্যই তো তোমাদের সবাইকে আলাদা আলাদা করতে বলা। তুমি যদি সবসময় বা করো, বা কেউ একজন যদি সবসময় করে, তাহলে বাকিরা তো সেন্সিটাইজ করতে পারছে না ইয়ারটা। আর তোমরা যে ঘরে গিয়ে কত প্র্যাকটিস করো সব জানি, কেউ করে না। অনেকের তো স্টেথো বিপি কেনে নি এখনো, তাই তো? ঠিক আছে, আফটার 2 মিনিটস, আর 2 মিনিট ওয়েট করে, আর 2-3 মিনিট ওয়েট করে ওরটা একজন দেখে নেবে। তুমি এই आप कभी नहीं किए थे इसका, देख लेना इसका जी। आप उस क्लास में थे ब्लड प्रेशर का? आप नहीं थे, তাহলে তুমি ছিলে ব্লাড প্রেসার ক্লাসে? তুমি ছিলে, বাট তুমি নিজে হাতে করেছিলে তো, ভেবেছিলে তো? ইউ হ্যাভেন্ট ডান ইট বাই ইওর হ্যান্ডস ইয়েট না। সো আফটার এভরিথিং ইজ ফিনিশড, একজনের হচ্ছে গিয়ে সিটিং এ নেওয়া হয়নি, उसका সিটিং में नहीं लिया गया था, तो आप इसका सिटिंग में ले लेना after everything is finished, okay? Just wants to sensitize your hands and ear to the tests. देखने में आसान लगता है, लेकिन जब करोगे ना लगता है कुछ कुछ छूट रहा है, तो वो एंजाइटी का काम आता है। वो एंजाइটির জন্যই শুনতে পাইনি। রাষ্ট্রলি শুনতে পাচ্ছ না? প্রথমে যে সাউন্ডটা আসবে সেটা শুনতে পাচ্ছি। ওকে, আমার দাও। ওর হাতটা ব্যথা হয়ে গেছে মাঝখান দিয়ে, সরো। এই না, ও না, ও তুমি যাও, ওটা দেখে নাও, 5 মিনিট হতে চললো তো। সাউন্ড তো আছে। খুবই ব্যথা হয়ে গেছে, বুঝতে পারছি। যে সবচেয়ে বেশি সময় নিচ্ছে তার কাছ থেকে চকলেট খাবে, ওই যে ওই মেয়েটার কাছ থেকে। ঠিক আছে, হয়ে গেছে। বসে পড়ো, বসে পড়ো, বসে পড়ো, কোনো অসুবিধা নেই। ওর ঠিক আছে, ওটা হয়ে যাক, তারপর বলছি, শুনতে পাবে না আবার। মেসেজ করানো লাগবে, অনেকক্ষণ চেপে ছিল। थोड़ा ऊपर करो, 65 ওটা 70 হবে। हाँ ये 70 और ऊपर का? 110 ऊपर ये 110 110/70, ওকে, ঠিক আছে। Okay, so now we have gotten all the values. Let me just, let you go through it. দেখো কি হয়েছে। Why you guys couldn't differentiate between the surrounding sounds at that sound? Because your ears just একই কথা বারবার বলছি যে তোমার কান এখনো সেন্সিটাইজ নয়, 3-4টে আওয়াজের মধ্যে এক্স্যাক্টলি কোনটা যে ওই ট্যাপিংটা সেটা বুঝতে পারছো না বলেই তুমি কনফিউজড হচ্ছ। কারণ অলরেডি পাশে হাত নাড়ার আওয়াজ, বিছানার আওয়াজ, পাশে ছোট ছোট আওয়াজ হচ্ছে, আর তার মধ্যে থেকেই এবার আমি যেহেতু মাল্টিপল টাইম শুনেছি, আই হ্যাভ লিসেন টু ইট মাল্টিপল টাইমস all my student years, in all my doctor years. So I have listened to it so much, and every doctor listens to it so much that his ears are already sensitized. Among 5 to 6 sounds he can understand, he or she can understand that tapping sound. Okay, वही तो समझना है ना. So since I can differentiate, that's why I got it. But there was multiple sounds actually surrounding. সো এই জন্যই বারবার যদি তুমি না করো, তুমি ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবো না। ওটা এক্সাম হলেও হতে পারে, বরং এক্সাম হলে আরও হবে, বিকজ সারা সারাউন্ডিং ইউ ইউর ফ্রেন্ডস উইল ডিসকাস কি জিজ্ঞেস করেছে ও কে পুছা হবে, ওটা সেই সাউন্ডের মধ্যে তোমার ওখানে হারিয়ে যেতে পারে। হঠাৎ দুটো পাখি ডাকলো, তোমার কনসেন্ট্রেশন চলে গেল। তো এইগুলোর মধ্যেখানে তোমাকে ওই সাউন্ড পেতে হবে, ঠিক আছে? আর যদি তুমি নাও পাও, জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, মেক ইট আপ এ লিটল বিট, নট টু গ্রস, নট টু ডাউন। ওকে, হয়তো তোমার মনে হচ্ছে যে আমি 100-র একটু ওপরে পেয়েছি, রাইট, 106, নো প্রবলেম, ওকে, বাট ডোন্ট হেজিটেট, ওকে, বি কনফিডেন্ট, নো প্রবলেম। খুব বেশি তো এপাশ ওপাশ হবে না, তুমি ভাবছো 100-110-এর মধ্যে কোথাও ছিল, ডোন্ট হেজিটেট বিটুইন, রাইট 106, রাইট 104, রাইট 108,
nothing will happen. But if you hesitate and don't do it, then sir will think you don't know. You don't know, just your ears are not sensitized to it. You are just 4 to 5 months old in this profession. So in this class, not even profession. So how will you understand? How will you differentiate? So you know, if you try to manipulate wisely. Okay. And so now we'll come back to the main thing. দিয়া ওর যেটা কি এসছে 5 মিনিট পরে 108/62 এসেছে, ঠিক আছে। ইটস অলমোস্ট ক্লোজ টু সুপাইন, মানে সিটিং আর সুপাইনের মাঝামাঝি। সো ইয়া মতলব ওর ওটা মোটামুটি নর্মাল হয়ে গেছে ডিউ টু অল দোজ ব্যারোরিসেপ্টর চেঞ্জেস অ্যান্ড অল অ্যান্ড বডি মডিফিকেশনস, ও ঠিক হয়ে গেছে আস্তে আস্তে। ও সো অনলি দিয়ার ওটা বাকি আছে, আর না ওর সিটিংটা বাকি ছিল যেটা ও নেবে, আমি বলছি সেটা তার আগে। অ্যান্ড ওরটা যেটা দেখলো দেখো 110/70 হয়ে গেছে, ঠিক আছে। ওর এসবিপি এটা 134, কোনো কারণে হোক বেশি এসছিল একটু, আর ডিবিপি 70 ছিল, মোটামুটি 76 ছিল। মোটামুটি 5 মিনিট পরে ইট হ্যাজ কাম ডাউন টু দিস ইজ নর্মাল লেভেল। ওকে, দেখো এটা হাই ছিল, দুটোই হাই ছিল, এটাও দুটোই হাই ছিল, বাট 5 মিনিট পরে ওর বডি ইয়ে হয়ে গেছে। সো ইট টেক্স অ্যারাউন্ড 5 মিনিটস। পালসটা একবার দেখে নেবো, দেখো পালসও আস্তে আস্তে কমছে। পালস ইজ just first it was 104/86, I reckon it's something around 70 to 75. So yeah, you come इसका ले लो। হ্যাঁ বসার, তোমার বসাটা নেওয়া হয়নি, এবার বসাটা দেখো। না না বসা, তোমার এক্সারসাইজ বলে আলাদা করে পশ্চারাল ডিফারেন্সিয়েট করিনি, বাট একবার বসাটা দেখলে কি হলো, তো বেস লাইনটা ইয়ে করা যাবে। আর তার সাথে जब वो करना पास देखने आता है आपको, এক্সাক্ট ভ্যালু 1 মিনিটে দেখছি, করো 1 মিনিটে দেখছি। হাত দাও নিজেরটায়, ওখানে হাত দাও, দাও ওখানে দাও। এমনি আগে আগে প্রসিডিওর ছাড়ো, আগে এমনি হাত দিয়ে দেখো ফিল করতে পারছো কিনা। কতগুলো আঙুল, একটা দাও, একটা দাও, লোকালাইজ হবে তাহলে। থাম, ওকে, লোকালাইজ করো সাউন্ডটাকে, এরকম জায়গায় আসছে দেখো, খোঁজার চেষ্টা করো, পাচ্ছে ঘড়ি কই। না 1 মিনিট দেখো, প্রসিডিওর পরে করবে, ফার্স্ট ট্রাই টু ফিল এন্ড নো হোয়াটস দ্য রেট। देखिए कैसे कैसे दिए थे, ऐसे ऐसे क्यों देना है, आपके एयर कैनल इज एंटेरोमीडियल, सो व्हेन यू आर पुटिंग लाइट इट द साउंड इज गोइंग करेक्टली। তুমি যখন উল্টো দিকে করছো the sound is going backward, so you will not hear, okay। তোমার তো সবকিছু হয়ে গেছে, ইউ ক্যান গো ব্যাক টু ইউর সিটস অর ইউ ক্যান এনজয় দ্যাট বিস্তার এ লিটল বিট। অনেক খাটাখাটনি গেছে তোমার উপরে। এই ওই মেয়েটা কোথায় গেল, তুমি ওকে চকলেট খাওয়াবে, তোমার জন্য হাতে ব্যথা। নো এইখানে আছে না, আরেকটু উপরে আছে, এরম জায়গায় দাও, হ্যাঁ এখানে ধরো, পুশ पुश करो। आपका हाथ कांप रहा है, थोड़ा टेंशन मत लो, इतना एंग्जाइटी का क्या है। 74 पर মিনিট, বিটস পার মিনিট, ইউনিট বলবে, ঠিক আছে। হয়ে গেল, দেখতে শিখে গেলে। নাও টেকনিক্যালিটি আছে তোমাদের, এইরকম ভাবে ধরে এটাকে একটু আলাদা করে তারপর দেখে, এগুলো ফার্স্ট ইয়ারের জন্য, ঠিক আছে। কেন করে আমি বলে দিচ্ছি, তুমি ছিলে এই ক্লাসটায়, ওকে বলে দিচ্ছি। কেন কাছে কেন বললে শুনতে পাবে না, কেন এরকম করছো, বিকজ তুমি তখন, আরে কিছুই না, তুমি এখানে এরকম করছো, এটাকে এরকম সরাচ্ছ দিয়ে, এবার তারপর দেখছো, দেখো এরকম করলে ইজিলি পাবে। আমার এখানটা দেখো খুব ভালো শোনা যাচ্ছে, রেডিয়াল পালস এখানে হয়, দেখো এই গ্যাপটায় শুনতে পাচ্ছ, পাচ্ছ তো। এবার এবার তুমি দেখো হাতটা এরকম রাখো, এটাকে সরাও, তারপর রাখো, দেখবে আরো ভালো শুনতে পাবে। দুটো আঙুল দিয়ে সরাও, এই দুটো আঙুল দিয়ে সরাও, এই দুটো আঙুল রাখো, সরাও আঙুল দুটোকে, সরাও, খালি করো মাঝখানে গ্যাপটা, নাইস। এবার রাখো রাখো, আরো বেটার শুনতে পাচ্ছ না, কেন, কারণ তুমি অলরেডি এরকম করে অক্লুড করছো এটাকে, সো অনলি দ্য ফ্লো ইজ প্রেজেন্ট ইনসাইড, দুদিক থেকে আলাদা যে ফ্লোটাকে অক্লুড করছো, অক্লুড করার কারণে ওটা আরো বেটার শোনা যাচ্ছে, ঠিক আছে। আর তার সাথে তুমি যেহেতু এরকম করছো, তো তার সাথে তুমি এটা রোল করে তুমি যে ভালো করে দেখবে একটা ফিলিং পাচ্ছ, যে হার্টরিটা আছে না, বেটার ফিল পাচ্ছ। তাতে তুমি যে স্যার বললো যে রোল করে, কিসের উপর রোল করছো, তলায় ওটা হার্টটা কি রেডিয়াস,
রেডিয়াসের উপরে ফিল করে তুমি ওর যে স্ট্রাকচার যেটা স্যার বলো ওইটাই। তো নর্মালি দেখো আমাদের ভেন বা ট্রি সুন্দর এরকম শেপে হয়, ঠিক আছে, দেখবে ভালো শেপ। কিন্তু যদি তুমি এখানে কর্ড লাইক স্ট্রাকচার পাও, রোল ভালো করে না করা যায়, তার মানে স্ট্রাকচারের প্রবলেম আছে, ঠিক করে ফ্লো হচ্ছে না। ওটা অ্যাসেস করার জন্য তোমরা যেহেতু ফার্স্ট ইয়ার, তোমাদের ওইভাবে সুন্দর করে করতে হয় ওইভাবে, ঠিক আছে, যাতে তোমরা আরো ভালো ফিলিং পাও। কারণ তোমরা এরকম অত এক্সপিরিয়েন্স নাও যে এরকম করলেই শুনতে পাবে। হ্যাঁ, এরকম করলে দেখো হঠাৎ খুব লাইট শোনা যাচ্ছে, এখানটা হাত দাও। হুম, দেখতে পেয়েছো খুব লাইট। বাট যখনই তুমি এরকম করছো সঙ্গে সঙ্গে পুরোটা বেশি ইউ হ্যাভ টু মানে ইউ ক্যান ফিল বেটার, তাই না? ওটা ক্যারেটিড, এটা এটা কিসের সাথে করেসপন্ড করে? হার্ট সাউন্ডের সাথে, দেখবে ওটা সব পড়বে। তো ফিমোরাল, ওই তো রেডিয়াল আর রেডিও ফিমোরাল ডিলে, ওই যে ডিলে গুলো দেখার জন্য তখন রেডিও ফিমোরাল। এই তো এখানে এটা আরো বেটার, এখানে হাত দিলেই ধপ শোনা। অলওয়েজ অন দ্য ল্যাটারাল সাইড। ভিতরে কি থাকে? আলনা থাকে, বাইরে রেডিয়াস থাকে, ল্যাটারালে রেডিয়াস থাকে, मिडियली था। ज़्यादा हो गया है कोई दिक्कत नहीं, कुछ রিজন हो जाएगा होगा। দু তিনবার ওখানে বোধহয় এই কাফটা বেশিক্ষণ বাঁধা ছিল না তোমার, হ্যাঁ ওই জন্য হতে পারে, ঠিক আছে, কারণ কাফটা বারবার ইনফ্লেট করেছে, এই করেছে ওই করেছে, সেই জন্য। আর বিপি 120 ইউ মিন 120 120 720 नहीं 120 ঠিক আছে, ভিডিও দেখে দেখে ওরকম বলে ফেলেছে 120/84। সো দিস ইজ হিজ সিটিং পোস্টার বিপি, ওকে 120/84 নর্মাল আছে, ঠিক আছে। তো এইভাবে সবগুলো দেখতে হবে। পালস কোনোভাবে বেড়ে গেছে, ওইটা দিয়ে বারবার ওঠানো নামানো করা হয়েছে, ইনফ্লেট করা হয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, কমে গেছিল 104 থেকে 86 হয়েছিল, আরো কম হওয়ার কথা। আরে দেখ অনেক সময় কি হয়, তোর ওইখানটা বারবার এরকম এরকম করা হচ্ছে, তো তো এটার কারণে তোর এখানে কি হচ্ছে, মাসেল কনস্ট্রাক্ট হচ্ছে। শুধু তো এইখানে তো জিনিসটা সীমাবদ্ধ নেই, পুরো হাতেই মাসেল কনস্ট্রিক্ট হচ্ছে, এই হচ্ছে এটার কারণে। হ্যাঁ, তোরও একটা বেসিক অ্যাংজাইটি হতে পারে যে এতক্ষণও পাচ্ছে না, সেই কারণেও বাড়তে পারে, বুঝলি তো। পালস ইজ ভেরি ভেরি ভ্যারিয়েবল। এ লিটল বিট, তুমি যদি এখান থেকে চেয়ার অব্দি হেঁটে যাও 10-15 বেড়ে যেতে পারে, কোনো ব্যাপার না। ভাই যে স্যারের কাছে আমি, ধর তুমি এখন ভালো ছেলে হয়ে আছো, একটু আমি তোমায় বকলাম, তাতে কি হবে? আমার পালসও বেড়ে যাবে, তোমার পালসও বেড়ে যাবে, এইগুলো নর্মাল। তাহলে সবাই বুঝতে পারলে মোটামুটি কি করে। ওকে, ঘরে গিয়ে কিছুই করার দরকার নেই। তোমাদের এখন ইন্টারেস্ট যদি হয় মাঝে মাঝে পালসটা দেখবে, কারণ তোমাদের ফার্স্ট ইয়ারে এই টেকনিক্যালিটির উপর বিশাল ইম্পর্টেন্স দেয়। কেন তুমি এইভাবে করবে, क्यों तुम ऐसे करोगे, हाँ क्यों डायरेक्टली, अगर ऐसे करोगे तो फर्स्ट ईयर में फेल हो जाओगे। लेकिन प्रोफेशनली हम लोग ऐसे ही करते हैं, उतना वक्त नहीं रहता है 500 पेशेंट को हम पर लोगों को ऐसे करके ऐसे देखे, ओके वी जस्ट एंड सिंस वी नो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ऐसे करके देख लिए। लेकिन आप लोगों को इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, दैट्स वाई आपको ऐसा करना पड़ेगा कि क्यों किए हो। हमको तो क्वेश्चन नहीं करेगा ना आउटडोर में, तो वी कैन डू दैट ओनली, आपको क्वेश्चन करेगा। एंड ऑल्सो सिंस यू आर not so much experience like she and a lot of girls, okay lot of girls and lot of boys, lot of students, they can't hear properly, so that's why পালসের ক্ষেত্রে তাই হতে পারে। পরীক্ষার সময় টেনশনের মোমেন্টে তুমি পাচ্ছ না, আছে পালস তো কোথাও যাবে না, বেঁচে আছে যখন পালস তো থাকবে, বাট ইউ আর নট গেটিং ইট, দ্যাটস ওয়াই ইউ হ্যাভ টু এলিসিট ইট বেটার, টু এলিসিট ইট বেটার, তখন হাতে এরকম করে করবে, দেখবে সঙ্গে সঙ্গে এলিসিট হয়ে যাবে, ওকে। আর তার সাথে জিজ্ঞেস করবে যে ऐसे करने में फायदा क्या है, आपको जो रोल करना है होता है वो भी आपको वो पॉइंट उधर पे आएगा, द स्ट्रक्चर ऑफ द व्हाइट वेसल रेडियल आर्टरी, ठीक है। तो दिस इज अबाउट योर क्लास, बाकी आपको थ्योरी क्लास में पढ़ाया जाएगा। चलो जाओ अटेंडेंस दिए।